خلاص مباشر مقدم خلاص تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Ya, Syekh memberikan muqaddimah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau memberikan muqaddimah. Setelah itu beliau akan menyampaikan beberapa poin tentang keutamaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. فكما هو معلوم عن عنوان محاضرة هذه الليلة، sebagaimana yang sudah diketahui, insyaallah muhadharah pada malam hari ini akan bertemakan عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، bagaimana kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, وما آتاكم الرسول فخذوه. apa yang datang daripada Rasul kepada kalian maka ambillah, وما نهاكم عنه فانتهوا. dan apa yang dilarang kepada kalian maka jauhilah. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, تلك حدود الله itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. ومن يطع الله ورسوله Siapapun yang mentaati Allah dan Rasulnya, فقد فاز فوزا عظيما. maka dia akan mendapatkan keberuntungan dengan keberuntungan yang sangat besar. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ومن يطع الله والرسول siapapun yang mentaati Allah dan Rasulnya, فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka من النبيين والصديقين dari kalangan para nabi dan juga para siddiqin والشهداء dan para syuhada والصالحين dan orang-orang saleh, وحسن أولئك رفيقا. dan mereka adalah sebaik-baik teman di sisi Allah Subhanahu wa taala. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya وأولي الأمر منكم. dan pemimpin-pemimpin kalian. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, من يطع الرسول فقد أطاع الله. siapapun yang mentaati Rasul maka dia telah mentaati Allah. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. sungguh ada pada jati diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sauri tauladan yang baik لمن كان يرجو الله bagi sesiapapun yang mengharap perjumpaan Allah واليوم الآخر dan hari akhir, وذكر الله كثيرا. dan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dengan berzikir yang banyak. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah وقولوا قولا سديدا dan ucapkanlah dengan ucapan yang benar. يصلح لكم أعمالكم
maka akan memperbaiki amalan-amalan kalian, ويغفر لكم ذنوبكم bahkan akan mengampuni dosa-dosa kalian. ومن يطع الله ورسوله Siapapun yang mentaati Allah dan Rasulnya, فقد فاز فوزا عظيما. sungguh dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. فهذه الآيات Maka ayat-ayat yang disebutkan ini وغيرها من الآيات في كتاب الله dan boleh jadi banyak ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quranul Karim, يأمرنا الله عز وجل Allah memerintahkan kepada kita في هذه الآيات di dalam ayat-ayat ini بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم agar kita senantiasa mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam واتباع هديه dan berusaha untuk ittiba kepada petunjuknya واتباع سنته. dan berusaha untuk mengikuti sunnahnya. فالواجب علينا Maka kewajiban bagi kita أن نمتثل أمر الله agar berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. فلا نتبع إلا رسول الله. Kita tidak boleh mengikuti siapapun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فلا يقبل العمل Tidak mungkin sebuah amal diterima إلا بما شرعه لنا kecuali apa yang telah disyariatkan kepada kita. رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقد أكمل الله عز وجل Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan به الدين dengan sunnah itu agama ini, وأقام dan telah mendirikan به الحجة dengan sunnah itu hujah-hujah yang kuat, وأتم dan telah menyempurnakan به النعمة. dengan sunnah itu nikmat-nikmat. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, اليوم أكملت لكم دينكم pada hari ini kusempurnakan kepada kalian agama kalian, وأتممت عليكم نعمتي dan kusempurnakan nikmatku, ورضيت لكم الإسلام دينا. dan aku redhoi Islam sebagai agama kalian. وجاء من حديث أبي ذر Dan telah datang dari hadis Abi Dar, رضي الله عنه semoga Allah meridainya, أن النبي صلى الله عليه أنه قال bahwa beliau berkata, أبو ذر قال maksudnya Abu Dzar berkata, ما ترك لنا رسول الله Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kepada kita شيئا sesuatu حتى الطائر يقلب جناحيه sampai kepada burung yang mengepakkan sayap-sayapnya في السماء di langit, إلا وترك لنا منه علما. kecuali telah meninggalkan kepada kita ilmu pengetahuannya. فالنبي صلى الله عليه وسلم Maka Nabi SAW قد بلغ البلاغ المبين. beliau sudah menyampaikan sesuatu yang sudah jelas, فما علينا maka tidaklah kewajiban kita إلا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم kecuali hanya harus mengikut Nabi SAW. كما قال الله عز وجل Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لقد كان لكم sungguh telah ada في رسول الله pada Nabi SAW أسوة حسنة. suri teladan yang indah bagi kalian. فالواجب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Maka dari sini kita tahu kita harus mengikuti sunnah Nabi. فهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. Maka ini yang diperintahkan Nabi SAW, كما قال عليه الصلاة والسلام sebagaimana Rasul SAW bersabda, فعليكم بسنتي wajib atas kalian mengikuti sunnahku وسنة الخلفاء الراشدين المهديين dan sunnah para khulafa rasyidin yang diberikan petunjuk Allah. عضوا عليها بالنواجذ. Gigitlah sunnah itu dengan gerham-gerham kalian. وإياكم Hati-hati kalian ومحدثات الأمور. dari perkara-perkara baru. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم Dan Nabi SAW bersabda juga, ما أمرتكم من أمر apapun yang aku perintahkan dari sebuah perintah, فأتوا منه ما استطعتم. kerjakanlah semampu kalian. وما نهيتكم عنه Apapun yang aku larang kepada kalian, فاجتنبوه. maka tinggalkan sejauh-jauhnya. بل Bahkan إن الله عز وجل sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala علق mengaitkan جعل
menjadikan علامة حب الله عز وجل للعبد ciri-ciri kecintaan Allah kepada hambanya أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ketika hamba ini berusaha untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم Maka siapapun yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, فهذا دليل ini adalah sebuah dalil على أن الله يحبه، bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintainya. وهذا الذي يطلبه العباد، Inilah yang dicari oleh hamba-hamba Allah, أن الله عز وجل يحبهم. bahwa Allah ingin supaya cinta kepada mereka. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, آمرا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam أن يخاطب الأمة، agar mengajak bicara umatnya. قل إن كنتم تحبون الله Katakan ya Muhammad kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah, فاتبعوني ikuti aku, يحببكم الله. maka Allah akan mencintai kalian. وهذه الآية Ayat ini قيل في سبب نزولها ada yang mengatakan sebab turunnya, أن قوما ada sebuah kaum ادعوا محبة الله، mereka mengklaim mencintai Allah Subhanahu wa taala. أي قالوا نحن نحب الله، Mereka mengatakan kami mencintai Allah, وهم لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، sementara mereka tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. فاختبرهم الله Maka Allah uji mereka بهذه الآية. dengan ayat ini. إن كنتم صادقين Kalau kalian memang benar, بأنكم تحبون الله kalian mencintai Allah, فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، maka kalian harus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. وفوق ذلك Dan di atas itu, أن الله عز وجل يحبكم، bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. وهذا هو المطلوب. Dan inilah yang dituntut. ليس ليس المطلوب، ليس يعني الحقيقة أو بالتعبير ليس يعني القصد أنك تحب الله، الدعوة أنك تحب الله. Maksudnya adalah bukan hanya sekedar pengklaiman saja atau pengakuan saja kalian menyatakan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. فالكل سيدعي أنه يحب الله. Sebab semua orang bisa mengklaim dirinya mencintai Allah. الكل سوف يقول أنا أحب الله. Di mana semua orang bisa mengklaim bahwa saya mencintai Allah. ولا يمكن لأحد أن يقول أنه لن يحب الله. Karena tidak ada manusia yang mengatakan saya tidak cinta dengan Allah. التعبير ليست العبرة في ادعاء أنك تحب الله. Yang dimaksud secara singkat adalah bukanlah orang itu hanya berangan-angan mencintai Allah. إنما العبرة Sesungguhnya pelajarannya adalah أن الله يحبك. bahwa Allah mencintai engkau. وكيف يحبك الله؟ Bagaimana caranya Allah mencintai engkau? اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. Maka satu-satunya caranya engkau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. وكيف يكون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ Lalu bagaimana caranya kita ini mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? هل بالآراء Apakah dengan menggunakan akal-akal kita, أو بالأهواء atau apakah menggunakan hawa nafsu kita, أو بالاستحسان هذا حسن؟ ataupun dengan menganggap ini baik itu baik? لا، Bukan seperti itu. إنما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم Sesungguhnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam يكون dengan cara باتباع شرعه mengikuti syariatnya, واتباع هديه mengikuti petunjuknya, وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، dan apapun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. كما قال عليه الصلاة والسلام Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda في الحديث المتقدم: pada hadis yang sudah tadi dikatakan, عليكم بسنتي. kalian harus mengikuti sunnahku. والنبي صلى الله عليه وسلم Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam قد أعلمه الله عز وجل telah diberitahu Allah Subhanahu wa taala أنه سيحدث خلاف
بعد موته bahwa setelah kematiannya akan terjadi perselisihan, وستحصل فرقة في هذه الأمة dan diberitahu juga akan adanya perpecahan di umat ini. كما قال عليه الصلاة والسلام Sebagaimana Nabi SAW bersabda, افترقت اليهود على 71 فرقة di mana orang-orang Yahudi telah terpecah menjadi 72 kelompok, وافترقت النصارى على 72 فرقة. ولا على ثلاث. Ayo. Dan orang-orang Nasrani juga akan terpecah menjadi 72 kelompok. وستفترق هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على 73 فرقة. Bahwa umat ini akan terpecah lebih banyak menjadi 73 kelompok. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم Oleh karena itulah Nabi SAW نهى عن الابتداع berusaha melarang tidak boleh melakukan sesuatu yang mengada-ada. كما أنه أمر باتباعه Sebagaimana beliau juga memerintahkan agar kita senantiasa mengikutnya. فقد نهى عن مخالفته Beliau juga melarang tidak boleh menyelisihinya. وبين أن المخالفة بدعة Bahwa beliau menjelaskan setiap yang menyelisihi itu adalah perkara yang baru, وأن البدعة ضلالة dan perkara yang baru itu dianggap sesat. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم Sebagaimana Nabi SAW يقول في خطبة الحاجة beliau bersabda dalam khutbah hajinya, وكل محدثة بدعة. dan setiap yang diada-adakan itu adalah baru. قبل ذلك يقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Bahkan sebelum itu beliau mengatakan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. وكل محدثة بدعة. Dan setiap yang diada-adakan dianggap baru dalam agama. وكل بدعة ضلالة. Dan setiap yang dianggap baru itu menyesatkan. وكل ضلالة في النار. Dan setiap yang sesat itu tempatnya neraka. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Dan Nabi SAW bersabda, من أحدث في أمرنا siapapun yang mengada-ada dalam urusan kami هذا ما ليس منه perkara yang bukan bagian darinya, فهو رد. maka perkara itu tertolak. أي مردود. Maksudnya tidak diterima. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في لفظ لهذا الحديث آخر Bahkan dalam riwayat yang lain, من عمل عملا siapapun yang melakukan sebuah amalan ليس عليه أمرنا yang tidak ada dasar perintahnya dari kami, فهو رد. maka perkara itu tertolak. فهذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم Maka hadis-hadis ini ليس قول عالم أو قول شيخ. ini bukan perkataan syekh, bukan perkataan ulama. هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. Ini hukum yang tegas yang datang dari Nabi SAW. أن كل شيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم Bahwa segala sesuatu yang tidak datang dari Nabi SAW وأحدثه الناس kemudian diada-adakan manusia, فهو مردود. maka semuanya tertolak di sisi Allah. فلا تأخذنا عاطفة Maka kita tidak mungkin mengambil dengan cara perasaan, أو أننا نستحسن هذه عبادة من باب الاستحسان. ataupun kita menganggap perasaan kita ini baik, itu baik. لا، الواجب علينا الاتباع. Bukan cara seperti itu beragama, tetapi kewajiban kita adalah mengikut. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, اتبعوا ikut saja, ولا تبتدعوا jangan mengada-ngada. فقد كفيتم. Itu sudah cukup bagi kalian. قد كفاكم النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. Nabi SAW sudah mencukupkan syariat ini dengan penyampaian yang jelas. من يقول هذا القول؟ Siapa yang mengatakan seperti ini? صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. Sahabat Nabi SAW. لم يستحسنوا عملا Sahabat tidak pernah menganggap baik sebuah amalan, وهم أفضل منا padahal mereka lebih afdal dibandingkan kita, ولا شك في ذلك. dan tidak diragukan lagi. إذن فالذي يستحسن عبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم Maka siapapun yang menganggap baik membuat-buat ibadah yang tidak berdasarkan Nabi, يتهم أولا النبي صلى الله عليه وسلم satu, dia telah menuduh Nabi SAW بأنه قصر في البلاغ، seolah-olah Nabi kurang menyampaikan kepada kita. وإن لم يتكلم بلسانه أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر،
walaupun dia tidak bicara dengan lisannya bahwa Rasul telah mengurang-urang syariatnya, لكن بلسان حاله بعمله tetapi dengan perilakunya يأتي بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. كأنه يقول هذا عمل خفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. Seolah-olah dia mengatakan ada perkara yang disembunyikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. وأيضا يتهم الصحابة Begitu juga dia telah menuduh para sahabat, بأنهم قصروا في العبادة. mereka sudah mengurang-urang ibadah. إذا أنت تأتي بعمل Kalau begitu engkau mendatangkan dengan sebuah amalan لم يعمله الصحابة. tidak pernah diamalkan para sahabat. هل الصحابة هل أنت أفضل من الصحابة؟ Apakah anda lebih baik dibandingkan para sahabat? هل أنت أعلم من الصحابة؟ Apakah anda lebih alim daripada para sahabat? لا يمكن أن يقول أنا أعلم من الصحابة. Tidak ada satupun orang mengatakan kita lebih afdal dibandingkan sahabat. فالصحابة علموا ذلك. Sahabat tahu tentang itu. فلماذا لم يعملوا؟ Kenapa mereka tidak mengamalkannya? لماذا لم يعملوا بهذه العبادة؟ Kenapa mereka tidak mengamalkannya dengan ibadah tersebut? إذا هل قصروا في العبادة؟ Apakah kita katakan para sahabat kurang dalam beribadah? ولا يمكن أن يقول أنهم قصروا في العبادة. Tidak mungkin kita katakan seperti itu. إذا اتهم نفسك. Oleh karena itulah maka tuduhlah diri kalian sendiri. لماذا تعمل هذه العبادة؟ Kenapa engkau mengamalkan ibadah itu? والصحابة لم يعملوها. Padahal mereka para sahabat tidak pernah melakukannya. وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها. Bahkan sebelum para sahabat Nabi pun tidak memerintahkannya. إذا فأنت المخطئ. Kalau begitu engkau yang mengada-adakan itu yang salah. وهذه العبادة لا تصح. Dan ibadah yang anda lakukan itu tidak akan sah di hadapan Allah. ومردودة على صاحبها. Bahkan tertolak kepada pelakunya. بل يعذب على هذه العبادة. Bahkan bisa saja anda akan dihukum dengan ibadah itu. وهناك أروع أفضل مثال Dan di sana ada seutama-utama percontohan ضربه لنا سعيد ابن المسيب yang telah dicontohkan kepada kita seorang yang bernama Sa'id ibn Musayyib. رحمه الله تعالى. Semoga Allah merahmatinya. كان جالس في المسجد Beliau satu hari duduk di masjid بعد صلاة الفجر. setelah sholat fajar. فقام رجل يريد أن يصلي. Tiba-tiba ada seseorang hendak sholat. فأمسك بيده. Tiba-tiba ditarik oleh beliau وقال له لا تصلي. dan dikatakan kau jangan sholat. فقال ذلك الرجل Tiba-tiba orang yang hendak sholat mengatakan, أتظن apakah engkau menyangka أن الله bahwa Allah subhanahu wa ta'ala يعذبني بصلاتي؟ akan mengazab aku lantaran sholat yang kulakukan? هذه صلاة. Ini adalah sholat. يعذبني الله بسبب الصلاة. Apakah engkau akan menganggap sholatku yang menyebabkan azab kepadaku? قال له سعيد بن المسيب Tapi Sa'id bin Musayyib mengatakan kepadanya, لن يعذبك الله بسبب صلاتك. Allah tidak mungkin mengazab lantaran sholatmu, إنما سيعذبك الله tetapi Allah pasti mengazab kamu بمخالفتك للنبي صلى الله عليه وسلم. karena dalam sholatmu telah menyelisihi perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا صلاة بعد صلاة الفجر tidak ada sholat setelah sholat fajar حتى تطلع الشمس. sampai terbit matahari. أي صلاة نافلة مطلقة. Maksudnya adalah sholat sunnah yang mutlak. وهذا المثال Permisalan ini يرد به على كل من أحدث في دين الله. maka misal atau permisalan yang dicontohkan ini mencakup semua yang diada-adakan. أحدث ذكر عبادة ذكر. Seperti umpamanya dia menciptakan perkara baru dalam masalah zikir, فينهى عنها. juga dilarang tentangnya. وقد يقول أيعذبني الله بهذا الذكر؟ Apakah Allah akan mengazab lantaran zikirmu? فيرد ويجاب. Maka kita katakan dan kita jawab kepada orang yang membuat zikir-zikir baru itu, لن يعذبك الله بسبب هذا الذكر. tidak mungkin Allah mengazab zikirmu, وإنما سيعذبك الله
tetapi Allah hanya akan mengadab بمخالفتك للنبي صلى الله عليه وسلم. karena zikirmu telah menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. يقول كيف أخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ Kalau dia mengatakan, bagaimana caranya aku menyelisihi Nabi SAW? النبي صلى الله عليه وسلم يقول Nabi SAW bersabda, من أحدث في أمرنا هذا siapapun yang mengada-adakan dalam perkara kami ini ما ليس منه. yang tidak dicontohkan, وهل هذا الذكر بهذه الصفة في دين الله؟ apakah zikir yang kalau lakukan ini ada dalam agama Allah? أجاء في القرآن Apakah Quran menyuruhnya أو في السنة؟ atau sunnah menyuruhnya? سيقول لا. Maka dia mengatakan tidak. إذن فهذا محدث. Kalau begitu ini perkara baru. إذن فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ Kalau begitu bagaimana yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه Apapun yang diada-adakan dalam urusan kami yang bukan bagian darinya, فهو ماذا؟ رد، maka perkara itu tertolak, مردود. tidak akan diterima. لم يقل من أحدث في أمرنا هذا. Beliau tidak mengatakan barang siapa yang mengada-adakan dalam perkara kami, إن كان عبادة حسنة فهي مقبولة. kalau memang itu perkara ibadah yang dianggap baik, itu diterima. لا، وإنما جزم بأن كل محدثة. Tetapi Nabi SAW sungguh menegaskan dengan mengatakan setiap yang diada-adakan itu مردودة على صاحبها. tertolak bagi para pelakunya. وكل بدعة Dan setiap yang diada-adakan ضلالة. adalah sebuah kesesatan. والله عز وجل Dan Allah Subhanahu wa taala بين لنا في كتابه الكريم telah menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim خطورة bagaimana bahayanya مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. ketika menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. ليست المخالفة Bukanlah penyelisihan itu فقط semata-mata يعني ترك أمره seseorang meninggalkan perintahnya أو بفعل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، atau seseorang yang jatuh kepada larangan yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam, بل حتى في الإحداث في دين الله عز وجل. bahkan masuk juga pada perkara yang diada-adakan di dalam agama. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, فليحذر الذين hati-hati يخالفون sesiapapun yang menyelisihi perkara Nabi عن أمره dari perintahnya, أن تصيبهم فتنة kalian akan ditimpa fitnah, أو يصيبهم عذاب أليم. bahkan kalian akan ditimpa dengan azab yang pedih. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala في تفسير قول الله عز وجل ketika mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla أن تصيبهم فتنة، bahwa kalian akan ditimpa fitnah, قال الفتنة الشرك، maksud fitnah di sini adalah kesyirikan. أي أن من خالف النبي صلى الله عليه وسلم Maksudnya siapapun yang menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam يخاف عليه ditakutkan kepadanya أن يقع في الشرك akan terjatuh kepada kesyirikan, أو أن يصيبه عذاب أليم. atau boleh jadi ditimpakan kepadanya azab yang pedih. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim مبينا خطورة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم menjelaskan begitu bahayanya penyelisihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ومخالفة سبيل المؤمنين. ataupun menyelisihi jalan-jalan para sahabat سبيل المؤمنين هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. dan jalan orang-orang yang beriman, maksudnya para sahabat juga jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال الله عز وجل Allah berfirman, ومن يشاقق الرسول siapapun yang menentang Rasulnya من بعد ما تبين setelah jelas datang kepada kalian, من بعد ما تبين له الهدى setelah jelas petunjuk datang kepada kalian, ويتبع kemudian dia mengikut غير سبيل المؤمنين bukan jalan orang-orang yang beriman, نوله ما تولى kami akan palingkan kemana dia berpaling, ونصله جهنم kami masukkan ia ke dalam jahanam,
نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Wasaat masira, dan Jahannam adalah seburuk-buruk tempat bagi kalian. Idzan tariqul mustaqim, berjalan di atas jalannya yang lurus, illa bi'aunillah, kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa taufiqillah, dan juga hidayah taufik dari Allah. Kama qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, innaka la tahdi man ahbabt, engkau tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai, walakinna Allah yahdi man yasha, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, ila siratal mustaqim, kepada jalannya yang lurus. Fala budda min i'anati Allah azza wa jalla, maka dari sini hajatnya kita kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala li al-'abd, kepada hambanya. Walidzalika, oleh karena itu amarana Allah azza wa jalla, Allah perintahkan kepada kita bi an nad'uhu, agar kita senantiasa an yu'inana, kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menolong kita fi kulli rak'ah, pada setiap rakaat min as-salat, pada salat-salat kita, fi surah al-Fatihah, pada surah Al-Fatihah. Al-Fatihah rukun, dan membaca Al-Fatihah itu bagian daripada rukun salat, fi kulli rak'ah, pada setiap rakaat salat kita. alasna naqra, bukankah kita senantiasa membaca qaul Allah azza wa jalla, firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu hanya kepada Allah lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Idzan fa la budda an yu'ina Allah azza wa jalla al-'abda. Kalau begitu kita tahu bahwa perlunya pertolongan Allah kepada hambanya. Fa idza lam yu'inhu Allah azza wa jalla, Sebab kalau Allah tidak menolong hambanya, khasira al-'abd, maka hamba itu akan rugi. wa كان النبي صلى الله عليه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم, Dan juga dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, la takilna ila anfusina jangan sampai kau serahkan perkara itu pada diri kami tarfat 'ain. walaupun sekejap mata. Hadha alladhi yanbaghi lil-'abd an yad'u bih. Inilah yang harusnya seorang hamba senantiasa berdoa dengannya. Wa qala al-Imam al-Tahawi rahimahullahu ta'ala, Imam Tahawi rahimahullahu taala berkata fi aqidatihi at-Tahawiyah, dalam kitabnya Aqidah At-Tahawiyah, wa man wakalahu Allah ila nafsihi, siapapun yang diserahkan urusannya kepada dirinya sendiri tarfat 'ain, sekejap mata saja, tarfat 'ain, kam tarfat 'ain, sekejap mata saja, hadha al-waqt faqat, hanya sekejap saja, sara min ahli al-hayy, maka dia pun termasuk orang yang rugi, ay min ahli al-khasara. termasuk orang-orang yang tidak beruntung. Idzan man syaqa ar-rasul, Kalau begitu siapapun yang menentang Rasul, fa innahu sa'a ila sababi an yakhdhirahu Allah azza wa jalla, maka siapapun yang menentang Rasul itu penyebab bahwa dia berusaha untuk menuju kehancurannya, wa an yakilahu Allah azza wa jalla ila nafsihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan urusannya kepada dirinya sendiri. wa mafhumu al-mukhalafah, Di sini ada mafhum kebalikan. anna man ittaba'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Maka siapapun yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah yahdi pasti Allah memberikan petunjuk kepadanya wa yuwaffiquhu dan akan berikan taufik kepadanya, wa yu'ina. bahkan akan menolongnya. Wallahu azza wa jalla yaqulu fi kitabihil karim, Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, walladzina jahadu fina, siapapun yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, ay 'amilu al-asbab mereka beramal mencari sebab al-hidayah, untuk mendapatkan hidayah, wa jahadu bi asbabi bil 'amali bi asbabil hidayah, kemudian dia pun bersungguh-sungguh beramal untuk mendapatkan hidayah. wa min a'zamiha, Dan yang paling besar dari mencari hidayah itu ittiba'un nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan cara mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. madza al-jazaa, Apa kira-kira balasannya? lanahdiyannahum subulana, Kata Allah, kami akan memberikan jalan hidayah kepadanya. ay anna Allah azza wa jalla yuwaffiquhu. Maksudnya Allah akan berikan taufik kepadanya. Qala Allah azza wa jalla fil ayah, nuwallihi ma tawalla,
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami akan palingkan kemana dia berpaling, ونصله جهنم. kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. فمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم Maka siapapun yang menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, سبب لدخول النار، penyebab terbesar akan dimasukkan ke dalam neraka. سبب لاستحقاق العذاب، Penyebab dia berhak mendapatkan azab. كما جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم Sebagaimana telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, أنه خط خطا مستقيما، beliau sudah pernah menggaris satu garisan yang lurus. فقال هذا صراط الله المستقيم، Kata Nabi, inilah jalanku yang lurus, وهو الموصل إلى الجنة. yang akan menyampaikan kalian ke dalam surga. وخط عن يساره الصراط وعن يمينه خطوطا صغيرة. Kemudian beliau menggaris dari samping kiri dan kanannya garis-garisan kecil. وقال هذه سبل الشيطان. Ini yang ke samping kiri kanan itu adalah jalan-jalan setan. على كل سبيل Setiap jalan شيطان يدعو إليها. ada setan yang menyeru untuk mengikuti jalan ini, يدعو إلى هذا الطريق menyeru manusia ke jalan ini, المخالف للصراط المستقيم. yang menyelisihi jalan Allah yang lurus. وهذه السبل توصل إلى النيران والعياذ بالله. Dan jalan-jalan yang ke kiri ke kanan itu hakikatnya menuju ke neraka. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم Oleh karena itulah Rasul SAW bersabda, من أجابهم إليها siapa yang kemudian mengijabah seruannya, أجابهم في اتباع هذه السبل إلى اتباع هذه السبل maksudnya mengijabah kepada jalan-jalan ini, قذفوه في النار. dipastikan dia akan dilempar ke dalam neraka. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم Kemudian Nabi SAW membacakan sebuah ayat. قول الله عز وجل Allah berfirman, وأن هذا صراطي مستقيما inilah jalanku yang lurus, فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ikuti saja, jangan mengikuti jalan-jalan yang lainnya, فتفرق بكم عن سبيله karena kalian akan terpecah belah dari jalan Allah. ذلكم وصاكم به Itulah yang Allah wasiatkan dengannya kepada kalian, لعلكم تتقون. agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. فالواجب علينا جميعا Maka kewajiban kepada kita semuanya أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم agar kita senantiasa memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ظاهرا baik yang tampak, وباطنا baik yang tersembunyi. في باب العبادات Apakah dalam perkara ibadah, وفي باب المعاملات apakah dalam perkara muamalah, وفي باب الأخلاق. apakah dalam perkara akhlak. فالنبي صلى الله عليه وسلم Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam قد بين لنا كل شيء segala sesuatu sudah dijelaskannya, وقد بلغ البلاغ المبين dan beliau sudah menyampaikan sejelas-jelasnya. كما جاء عن عائشة رضي الله عنها Sebagaimana telah datang dari Aisyah radhiyallahu anha, بمعنى الحديث أنها قالت secara makna beliau mengatakan, إن الرسول قد بلغ البلاغ المبين sesungguhnya Rasul sudah menyampaikan dengan penyampaian yang cukup jelas. ولم يخفي شيئا Rasul tidak pernah menyembunyikan sesuatu apapun. ولو أخفى شيئا Kalau seandainya Rasul menyembunyikan sesuatu, لأخفى ما حصل منه صلى الله عليه وسلم tentu juga akan tersembunyi apa yang dicari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam مع ابن أم مكتوم bersama sahabat Ibnu Ummi Maktum. عندما جاء Ketika beliau datang, فأعرض عنه tiba-tiba berpaling لأجل أن يدعو كبراء قريش karena Rasul ingin menyeru para pembesar Quraisy. فأنزل الله عز وجل آيات Maka tiba-tiba turun ayat kepada beliau, وهي بداية سورة عبسة dan itu berada di permulaan surah Abasa. عبس وتولى Rasul bermuka masam dan berpaling أن جاءه الأعمى ketika datang kepada dia orang yang buta. وما يدريك لعله يزكى Dia tidak tahu, boleh jadi orang itu datang untuk membersihkan dirinya. إلى آخر الآيات في هذه القصة. Sampai akhir ayat dalam kisah ini. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الأمر. Rasul sudah menyampaikan perkara ini. فلو أنه أخفى شيء لأخفى هذا الأمر.
Kalau memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan sesuatu, juga Rasul akan tersembunyi dari perkara ini. وكما جاء وتقدم معنا في حديث أبي ذر. Sebagaimana yang telah tadi yang diucapkan bahwa hadis Abi Dzar radhiyallahu an. وفيه قصة. Di dalamnya ada kisah. أن رجل من المشركين. Ada seseorang dari kalangan musyrik. قال له أي قال لأبي ذر. Beliau berkata kepada Abi Dzar, "Laqad 'allamakum rasulakum kulla syai'." Apakah Rasul kalian sudah mengajarkan segala sesuatu kepada kalian? Qala na'am. Kata Abi Dzar, ya. Hatta adab qada'il hajah. Sampai perkara adab jamban. Atau bima ma'na kalamihi radhiyallahu anhu wa arda. Atau secara makna kalam beliau, adab qada'il hajah. 'allamana Nabi sallallahu alaihi wasallam amla. Adab-adab masuk jamban, bukankah sudah diajarkan Rasul ataukah tidak? Allamana. Idzan fahada dalil ala annahu aidan al-ibadat. Bukankah semua sudah diajarkan kepada kita, maka kita tahu bahwa ibadah itu qad bayyanaha lana jami'aha. Sudah dijelaskan semuanya kepada kita. ولم يكن هناك شيء ناقص. Di mana tidak ada sesuatu yang kurang. فلا يحتاج أن نأتي بعبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. Kita tidak berhajat kepada ibadah yang tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. يكفينا أن نقوم بالعبادات التي أمرنا بها. Cukup kita ini beribadah apa yang diperintahkan saja. إذا أردنا أن نقوم بجميع العبادات. Kalau kita berkehendak untuk melakukan semua ibadah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak sanggup melaksanakannya. Ya, tidak sanggup melaksanakannya. فلماذا نأتي بأشياء lam ya'ti biha Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu kenapa kalian melakukan sesuatu yang tidak ada diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza ra'aita, kalau engkau melihat annaka muqassir fil ibadat, bahwa engkau ini meremehkan sebuah ibadah, fa qum bi ma amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cukupkan saja dengan apa yang diperintahkan Nabi saja. Fi babi mathalan as-salat, contohnya pada bab salat. أمر النبي يعني في شريعتنا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. Pada syariat kita apapun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-faraid, kewajiban-kewajiban, al-rawatib, sunan rawatib, sunnah-sunnah salat rawatib, 12, yang 12 itu, qiyamul lail, ataupun mungkin tahajud, qiyamul lail, salatul duha, salat duha, salat tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid, والنوافل المطلقة في الأوقات التي يعني في الأوقات التي ليست أوقات النهي. Ataupun mungkin salat-salat sunnah mutlak yang dikerjakan di waktu-waktu yang bukan di waktu-waktu larangan salat. إذن فإذا قمنا بهذه العبادة بعبادة الصلاة, kalau kita mengerjakan semua ibadah salat ini, التي هي مشروعة لنا, ini yang jelas-jelas disyariatkan kepada kita, maka kita sudah menjadikan semua waktu-waktu kita ini hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Kalau begitu, buat apa kita membuat solat-solat yang tidak diajarkan? Kalau begitu, ngapain kita datangkan sebuah tata cara solat yang tidak datang dari agama kita? Ini semua adalah tipu daya syaitan. Setan itu kalau hendak menggoda Bani Adam, dia datang dengan menggunakan dua cara. Pertama, engkau dihalang-halangi jangan melakukan ketaatan. Kalau setan tidak bisa mencegah orang untuk melakukan ketaatan, maka dia ada cara lain. Disuruhnya kita menambah-nambah ibadah. Penambahan yang tidak disyariatkan.
على غير الصراط المستقيم. Karena setan itu sangat cinta seorang hamba itu tidak berjalan di jalan yang lurus. الشيطان يريد أن يكون العبد ضالا. Setan itu menghendaki seorang hamba itu tersesat jalannya. ألم يقل الله عز وجل Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman عن الشيطان tentang setan, لأضلنهم ثم لآتينهم من بين أيديهم kami akan sesatkan mereka dan akan kami datang kepada mereka di depan mereka, ومن خلفهم dari belakang mereka, وعن أيمانهم dari sebelah kanan mereka, وعن شمائلهم dari sebelah kiri mereka, ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. dan kebanyakan mereka tidak Subhanahu wa taala أن يؤخره untuk mengakhirkan, لأجل أن يقوي بني آدم di mana setan meminta mengakhirkan umurnya supaya menyesatkan Bani Adam بآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. dan itu dijelaskan di ayat-ayat yang banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. إذن فالشيطان حريص Kalau begitu setan tahu sangat bersemangat sekali على إضلال بني آدم. untuk bagaimana caranya menyesatkan Bani Adam. فكما تقدم إن لم يصده عن الطاعة Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan, kalau dia tidak bisa mencegah orang untuk ketaatan, جاء له من طريق الابتداع في دين الله. maka dibuatnya ibadah itu bagaimana caranya perbuatan-perbuatan yang dianggap baru dalam agama. أيضا عبادة الذكر Contohnya juga ibadah zikir. عبادة عظيمة. Itu perkara ibadah yang sangat besar. ألم يأتي في شرعنا أذكار الصباح Bukankah dalam syariat kita ada zikir pagi, وأذكار المساء, ada zikir petang, أذكار ما بعد الصلوات؟ zikir setelah salat? جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانها. Semua datang dari Nabi penjelasannya. أذكار ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. Zikir yang jelas-jelas tertetapkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. ألم يأتي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Bukankah juga telah datang bahwa Nabi SAW bersabda, لأن أقول سبحان الله seandainya seorang mengucapkan subhanallah, والحمد لله alhamdulillah, ولا إله إلا الله wala ilaha illallah, والله أكبر Allahu akbar, أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. itu lebih baik ucapan itu dibandingkan terbitnya matahari. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم Bukankah Nabi juga berkata, كلمتان dua kalimat خفيفتان على اللسان ringan di lisan, ثقيلتان في الميزان bisa memberatkan timbangan, حبيبتان إلى الرحمن sangat dicintai Ar-Rahman. سبحان الله وبحمده Subhanallah wa bihamdi, سبحان الله العظيم. subhanallahil azim. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي Bukankah Nabi SAW juga berkata kepada seorang sahabat الذي قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي bahwa syariat-syariat Islam terlampau banyak untuk aku kerjakan. فباب أتمسك به. Kira-kira dari sekian syariat dimudahkan aku untuk istiqomah syariat yang mana? قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. Kemudian Rasul mengatakan, cukuplah engkau basahkan lisanmu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. إذا لماذا نأتي بأذكار لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ Kalau begitu buat apa mendatangkan zikir-zikir yang tidak diperintahkan Nabi? أو بصفة ذكر Atau dari sifat-sifat zikirnya لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. بل هي محدثة. Bahkan itu perkara baru. وقد أنكر مثل هذه الصفة الصحابة Dan perkara ini sudah diingkari oleh seorang sahabat. كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه Sebagaimana telah datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, أنه قال beliau berkata, في هؤلاء الذين أحدثوا صفة للذكر kepada mereka yang membuat zikir yang tidak diajarkan, ما أسرع هلكتكم sungguh cepat kehancuran kalian, يا أمة محمد. wahai umat Muhammad. أي أنهم أحدثوا شيئا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. Karena mereka melakukan sesuatu yang tidak pernah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهو الذكر الجماعي. Maksudnya zikir berjamaah-jamaah. فهذا محدث في دين الله. Ini perkara baru dalam agama. لم يعني لم يقل هذا القول عالم أو شيخ أن هذا محدث. Tidak ada satupun yang mengatakan ini perkara baru, bukan syekh, bukan seorang ulama. إنما حكم على أن هذا العمل محدث
Tetapi orang yang menghukumi bahwa ini perkara baru Sahabat Rasulullah adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isya. Badal Isya. Baik, insyaallah.